യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടി ജെപിപ്പോ. ഈ അവസാനം 34-21 கடைசியாக 34-21 ഈ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ്. இந்த மொபைல் நம்பரோடு சம்பந்தப்பட்ட யாராவது இங்க இருப்பீங்கன்னா நீங்க எழும்பி நில்லுங்க. അവസാനം 34 கடைசி 34வது எண் 21 21. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ആ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാണ്? அந்த நம்பருமாய் சம்பந்தப்பட்டவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். ആണോ? 34-21 ആണോ? 34-21 உங்க நம்பர், கடைசி நம்பர் 34. അതല്ല, 34-21 ലാസ്റ്റ് നമ്പർ. கடைசி 4 நம்பர்கள் 34-21. 99 99 43 43 12 12 34 34 21 21. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கைகளை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஆமென். ஜீசஸ். അച്ഛന്റെ പേര് ഇമ്മാനുവേൽ എന്നല്ലേ? உங்களுடைய பேர் இம்மானுவேல் தானே? ഇത് നിനക്കുള്ള ദൂതായത്. இது உங்களுக்குரிய வார்த்தை. അത് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? உங்களுடைய நம்பரை என்கிட்ட சொன்னீங்களா? ഇവിടെ ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ നമ്പർ? உங்க இங்க யாருக்காவது உங்க நம்பர் தெரியுமா? പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. பாஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னீங்களா? അവരുടെ നമ്പർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ മേലെ. அமே உங்களுடைய மேல் ஏதோ நடக்கிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇമ്മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇമ്മാനുവേല്, இம்மான் என்று அழைக்கப்படுகிற இம்மானுவேலே, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, இந்த இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்லுகிறார். എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു എങ്കിൽ, உன் தாயின் கருவில் வைத்தே நான் உன்னை அழைத்தேன் என்றார். Fire in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் Something happening, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. ஒரு மறுரூபம் நடக்கிறது. Jesus. നീ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ, நீங்க இந்த கூட்டம் முடிந்து போகும்போது, മയിലാടുതുറയ്ക്കകത്ത് ഒരു വില്ലേജിനകത്ത് മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന மயிலாடுதுறைக்குள்ள ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே மரித்தோரை நீங்கள் உயிரோடு எழுப்ப போகிறீர்கள். ഓ ജീസസ്. நல்ல கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து, ഒരു റിവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒரு எழுப்புதலுக்காக நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். നിന്റെ എല്ലാ കൺഫ്യൂഷനുകളെയും ഞാൻ കൺഫർമേഷൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. உன்னுடைய எல்லா கன்ஃபியூஷன்களையும் நான் கன்ஃபர்மேஷனாய் மாற்ற போகிறேன். നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ തന്നെ, நீங்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. நான் உன்னை பார்த்து விட்டேன். നിന്റെ പേരെന്റെ ഉള്ളങ്കരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. உன் பெயரை என் உள்ளம் கையில் வரைந்து உள்ளே. ഇതുവരെ നീ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, இதுவரையிலும் நீங்கள் ஒரு சுவிசேஷகராய் இருந்தீர்கள் என்றால், ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, சுவிசேஷகராய் இருந்தீர்கள் என்றால், നിന്നെ ഞാൻ ഒരു അപ്പോസ്തലനായി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. இன்றைக்கு நான் உன்னை ஒரு அப்போஸ்தலனாய் மாற்ற போகிறேன். പല ഇടങ്ങളിൽ നീ സഭകൾ പണിയും. பல இடங்களில் சபைகளை கட்டி எழுப்புவார். 2026 2026 ജനുവരി മാസം, ஜனவரி மாதம் നിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഏരിയക്കകത്ത് உங்களுடைய பொருளாதார பகுதிக்குள்ள ഡെലിവറൻസ് നടക്കുന്നു. விடுதலை கிடைக்கிறது. God in the name of Jesus. Jesus name. മോനെ, നിന്റെ